Дорогие друзья, Chers amis, добрый день. bonjour. Мы встречаемся с вами в преддверии Nous nous Дня rencontrons защитника à la veille Отечества. du jour où nous célébrons la mémoire des défenseurs de la patrie. Мощная, Il y a quelque огромная, chose de я бы puissant, сказал, de grand, мистическая. d'antique, de saint. C'est, Светлых молитв il y a начинается une des со prières слов les plus anciennes «Отче наш», qui «Отче, commence Отец». par И les в этом mots есть что-то Notre Père. очень близкое Et каждому il y a là человеку. quelque chose qui Мы est ведь говорим тоже proche au cœur de родина-мать. chacun. Речь On идет parle о de la mère семье. patrie. Речь идет Il y a, о чем-то il s'agit là de la огромном, мощном. famille, d'une В то же famille время au sens близком très grand, сердцу très puissant, каждого et en même человека. temps ce qui est proche au cœur de chacun. Это и родина, C'est это и la семья. patrie, c'est la По famille. большому счету, Et en и fait, родина, это семья, в la нашем сердце, patrie, это одно и c'est то же. И la есть famille, люди, c'est la patrie. вот Donc они tout здесь ça, c'est une стоят, chose dans notre cœur. Et donc tous ceux рядом со мной, qui sont là, слева, présents, справа, à есть côté de moi, à люди, droite, à gauche, которые ce sont des gens qui принимают для себя решение ont pris la décision защищать de самое святое défendre и ce qui самое est дорогое, что le у нас plus есть. sacré, le plus cher à nous, leur famille et la И patrie. сегодня, Et aujourd'hui, сегодня в рамках специальной военной dans le операции cadre вот de мы здесь l'opération с вами militaire собрались spéciale, на nous nous по сути, sommes réunis avec праздничное vous pour мероприятие, но я cette знаю, fête, сейчас pour только ces célébrations. слушал Je viens высшее d'écouter военное руководство страны о том, что les прямо grands chefs сейчас militaires. идет Aujourd'hui, бой il y на a наших actuellement исторических des combats рубежах qui se за déroulent наших aux людей. frontières de notre terre pour défendre notre peuple. Такие же мужественные бойцы, Et которые ce sont здесь des стоят сейчас, combattants рядом с нами. qui, comme ceux qui sont présents ici, sont courageux, Мужественные. qui combattent avec Мы vaillance. гордимся ими. Nous sommes fiers d'eux. Гордимся. И в Nous их sommes честь fiers et en leur трижды honneur, ура! crions 3 fois Hurrah! Ура! Ура! Они должны услышать наше приветствие. Ils doivent entendre Сегодня nos их salutations. поддерживает вся страна. Tout le А pays это les soutient значит, aujourd'hui. что Et cela каждый, кто signifie это que делает, chacun в известной степени qui le fait тоже является est защитником Отечества. en quelque sorte aussi un Это défenseur de la медработники, patrie. которые помогают нашим C'est бойцам le personnel вставать médical на ноги. qui Это aide nos и combattants врачи, à и revenir sur медсестры, и pied. нянечки. Это, конечно C'est же, tout ce и personnel qui les soutient au jour le работники jour. оборонных предприятий, C'est le транспортного personnel сектора, все. du secteur des transports, du secteur de Дорогие l'industrie de друзья, défense. это и вы все Et c'est вместе, vous aussi, которые tous пришли сегодня ici поддержать présents наших aujourd'hui, бойцов. pour venir les Спасибо. les soutenir. Merci à vous tous. Это даже дети, Et même les которые enfants пишут свои qui письма в поддержку écrivent des наших lettres бойцов. pour soutenir Это очень nos важно. combattants, nos soldats. Ça, c'est important. Et en ce sens, При защите aujourd'hui, наших интересов, при en защите наших людей, en défendant при nos защите intérêts, en нашей défendant культуры, notre языка, peuple, notre территории, culture, notre langue, все, notre весь territoire, наш народ является сегодня tout notre защитником peuple Отечества. est le défenseur de la patrie. Низкий всем поклон. Salutations Поздравляю вас с наступающим respectueuses à tous. праздником. Bonne Днем fête à vous tous. защитника Отечества. Bonne fête du défenseur de la patrie. Звучит гимн Российской Федерации. L'hymne de la Fédération de Russie.
Когда мы вместе, Quand nous sommes tous ensemble, нет равных. il n'y a pas За единство российского de народа. différence entre nous. Pour l'unité du peuple russe. Hurrah! Россия! Russie. Все мы знаем, то, что сейчас происходит, непременно закончится победой. Потому что наша сила в правде. Победа будет за нами. Слава нашим защитникам Отечества! Спасибо вам и низкий поклон! Afrique Média. Le monde, c'est nous.